مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة في مجموعة تطبيق اللغة الفرنسية، وهي على شكل جمل بسيطة مع الصور. تطبيق اللغة الفرنسية جمل بسيطة مع الصور. ومحور هذا الدرس سيكون حول on، نحن، أي on، نحن، متى نستعملها مثلا وكيف نستعملها. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. Après chaque repas, après chaque repas, on se brosse les dents. 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 Après تعني بعد، chaque كل، repas وجبة، on se brosse، on تعني نحن، se brosse نغسل les dents، أو se brosse نغسل بالفرشاة. se brosse تعني بالمعنى الأصح نغسل بالفرشاة، بالفرشاة les dents أسناننا. on se brosse les dents أي نغسل أسناننا. Après chaque repas on se brosse les dents. بعد كل وجبة نحن نغسل بالفرشاة أسناننا. on هنا تعني نحن، و on c'est un pronom personnel أي ضمير شخصي. سأعيد قراءة الجملة. Après chaque repas on se brosse les dents. Après chaque repas on se brosse les dents. أعيد معي الجمل لكي تستطيعوا نطق الجمل. Après chaque repas on se brosse les dents. وon تعني نحن. سأمر إلى الجملة الثانية. Avec tout ce bruit, on a mal à la tête. Avec tout ce bruit, on a mal à la tête. Avec tout ce bruit, on a mal à la tête. À la tête. Avec tout ce bruit, on a mal à la tête. Avec تعني مع أو ب. tout تعني كل. بكل، avec tout بكل. ce هذا. bruit الضجيج. on a mal، on a mal، on a لدينا، نحن لدينا أو لدينا. on a mal à la tête أي صداع، صداع في الرأس أو الصداع أو مرض الرأس. mal. on a mal à la tête نحن مصابون بالصداع أي رأسي يؤلمني. mal à la tête الرأس يؤلمني. Avec tout ce bruit on a mal à la tête. Avec tout ce bruit on a mal à la tête. يمكنكم أن تعيدوا الجمل معي لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. سأمر إلى الجملة التالية. On va se coucher de bonne heure ce soir. On va se coucher de bonne heure ce soir. On va se coucher de bonne heure ce soir. On va se coucher de bonne heure ce soir. On va se coucher de bonne heure ce soir. هناك من يقول de bonne heure، ولكن العديد أو الأغلبية تقول on va se coucher de bonne heure ce soir. أي on va، نحن سنذهب
se coucher إلى الفراش أو إلى النوم. coucher أي ندخل في الفراش دون أن ننام. ندخل للفراش استعدادا للنوم تسمى coucher. dormir أي ننام. coucher أي ندخل في الفراش أو نذهب إلى الفراش. on va se coucher نذهب إلى الفراش أو نذهب لندخل في الفراش. مثلا إذا صح التعبير de bonne heure أي في وقت مبكر. ce soir هذا soir المساء. إذن on va se coucher de bonne heure ce soir. on va se coucher de bonne heure ce soir. يمكنكم أن تعيدوا معي on va se coucher de bonne heure ce soir. quand on traverse une ville, il faut rouler lentement. quand on traverse une ville, quand on traverse une ville, il faut rouler lentement. quand تعني عندما on traverse نحن نعبر une ville مدينة il faut ينبغي rouler القيادة lentement ببطء. quand on traverse une ville il faut rouler lentement. quand on traverse une ville il faut rouler lentement. عندما نحن نعبر مدينة ينبغي القيادة ببطء. quand on traverse une ville il faut rouler lentement. quand on traverse une ville il faut rouler lentement. on ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. on ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. on ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. on تعني نحن ne pourra لا يمكننا jamais أبدا. وهنا لا ne jamais تعني لا أبدا ولكن استعملنا فقط لا. نحن لا يمكننا imaginer أن نتصور imaginer أن نتصور combien كم la vie est dure. la vie est تعني هي الحياة dure صعبة. on ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. on ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. نحن لا يمكننا أن نتصور كم هي الحياة صعبة. سأقرأها ببطء. on ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. on ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. dans la classe. dans la classe. on n'est pas nombreux. dans la classe on n'est pas nombreux. dans تعني في la classe الفصل. on n'est pas نحن لم نكن. on n'est pas نحن لم نكن. on n'est pas nombreux كثيرين. dans la classe on n'est pas nombreux. في الفصل نحن لم نكن كثيرين. dans la classe on n'est pas nombreux. dans la classe on n'est pas nombreux. on تعني هنا نحن. سأعيد الجمل التي قمت بتركيبها. après chaque repas on se brosse les dents. après chaque repas on se brosse les dents. avec tout ce bruit on a mal à la tête. avec tout ce bruit on a mal à la tête. avec tout ce bruit on a mal à la tête.
On va se coucher de bonne heure ce soir. On va se coucher de bonne heure ce soir. Quand on traverse une ville, il faut rouler lentement. Quand on traverse une ville, il faut rouler lentement. On ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. On ne pourra jamais imaginer combien la vie est dure. Dans la classe, on n'est pas nombreux. Dans la classe, on n'est pas nombreux. مشاهدينا الكرام، الآن علمتم أن on تعني نحن. on تعني نحن وهي ضمير شخصي. C'est un pronom personnel. مشاهدينا الكرام، أطلب منكم فقط متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمدة 3 أشهر، وذلك بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. هناك روابط لتعلم اللغة الفرنسية في مدة 3 أشهر. وأطلب منكم أيضا مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر مع أصدقائكم وأحبابكم. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.